नारीश्वर हाँ अरे माँ तुम उग्र रूप मत देखाओ माँ जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्मै नमः नमः मालो डाइलो बनाए तुम्हें बुझा चेष्टा कर माँ गोटे राजा हो प्रजा सहित अनिष्ट करने को जाए से प्रजा कौन मंडपाती सही नब नाइलो माराई नारी को थट्टा परिहास करछु ना जे उमाने नारी को नै खेल करिसंती ते माने जीवन रे मरि जाइसंती आ कते मध्य जम डाकिलानी बंद करो तुम बंद करो तो मु भी दिन नारी को पूजा करूथली हेले सही नारी पाई आज मु शैतान साजी जाइछे शैतान तुम्हें तुम्हें विचार करो माँ गोटे झील को भल पाऊली से झीलटा मत धक्का दे ए राजा सहित तारे नारे होता कौन भल कथा माँ विचार करो माँ विचार करो चुप कर ये तू मूर्ख मो ऊपर को अंगुली देखाई कहछु पुणी बड़ी मां कथा कहछु ताहेले मो परिचय सुनिबो ताहेले मो परिचय सुनिबो देवी मो हेउछे उत्तमपुरर सौदागर पुआ नाम अमर चंद्रभानु बेड़े बेड़े मिथिका बोले जाए आदि थड़ो हटपी उठाए आगे चढ़ो हटपी उठाए कथा दे कथा गोरे लुके दिन बेला खुशी अंधार जेमिति केमिति बतिबिका केमिति बतिबिका तोरी बिना दिनर मने अचिना मने अचिना से दिनर कथा मने अचिना मने अचिना तमे बंची छाइलो मो पुरा मरी जाइछि आउ तुमे जाको देखुछ से गोटे चंद्रभानुर बामना भूत साथी से पापी गोवर्धन मते कण कहला जानी छ शेष मो बंधु मुंडरे दोषटा लदी देवा चेष्टा करुच एटा नारी जातिर लक्षण देखो मो कथा को थरुटिए विश्वास कर साथी थरुटिए विश्वास कर अबे विश्वास केते करिथिले मो जीवन ठो बेसी विश्वास करिथिले तुमको मो आसीबार विलंबित हैला बोली ना महाराजा को देखी तांको प्रेम रे उबुटुबु ही तांको सहित घर संसार करी गलो कड़ा करि थांती साथी से पापी गोवर्धन कथा रे पड़ी सतरे गोवर्धन कहिला ओ ठीक अछि कुह कौन कहिछि कुह ए साथी तुम्हें वाणिज्य फेरुथिबा बेले समुद्र रे छड़ आसीबा जोगो तुम बोईतटा उलटी एइटा संपूर्ण भावरे विद्यालो बोईतटा उलटी जाइबी कि मोर भी किछि आघात है न आउ तमे मरी जाई छ नहीं चंद्रभागा नहीं सिंहारा भी जहाँ कहला संपूर्ण भाव में भूल कहला मन पड़ा से मो पाखरे जाई मते कहला बंधु
तुम प्रेमिका चंद्रभागा राजा सहित घर संसार करुची बोली देख साथी तमे जहाँ शुणिछ भूल शुणिछ ए साथी आउ गोटे कथा जानिछ ना कौन जानिबी तुमे जेते बेले वाणिज्य जाइथिला तुम रसरु मु एक शिशु पुत्र जन्म करिथिली दियालो थरुटिए दिया सही मोर शिशु पुत्र को मो कोल को टेकी दियालो मो कोल को टेकी दिया नहीं साथी देखो ए जन समाज मते निंदा अपमान रे भरी देले काहे कि ना मो कुआरी छिया उजाड़ेलो अविवाहिता हाँ प्रिय केमिति ए जन समाज रो निंदा अपमान सही खाती तेनु से अपनिंदा सही न परिबारु मुझे शिशु पुत्र को बुदा मूल रे फिंगी दे चंद्रभागा शताधिक तुमको अरे माँ यही परा तुम्हें जो शिशु पुत्र को 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी ताकू जन्म देला जिते बेले से शिशु पुत्र टा दुनिया देखिला मात्र ताकू बुदा मूलरे फेंकी देलो की साथे कौन कर सकती साथी ए साथी शिशु पुत्र को बुदा मूल रे फेंगी देई मु निजे जाई समुद्र रे आत्महत्या करुथिली बहुत करते अरे ठीक मोर मन पड़ुछि मु भी शनिवार दिन अमावास्या तिथि रे बुदामूल रे एक शिशु पुत्र टा पाइथिली से शिशु पुत्र तुम्बे फिंगी थिला शिशु पुत्र नुह तो प्रिय ऐसा ठीक कौन कहछ तुमे शिशु पुत्र पाइथिल हाँ तुमर मने अच्छी कि नहीं देख सही शनिवार दिन थिला ना हाँ शनिवार अमावास्या तिथि थिला सती हाँ हाँ मोर भी मन ठीक अच्छे सही शनिवार दिन सही अमावास्या तिथि सही दिन ही मो शिशु पुत्र को मो बुदा मूल रे फेंगी थिली उसे शिशु पुत्र को मु पाइथिली तमे शिशु पुत्र को पाइछ साथी शिशु पुत्र को मु ही पाइथिली श्याम पुआ कौठी साथी मते आउ ता विषय पचारनी साथी कौन पाई पचारिबी ने पाइथिली सता ताकि छोटारे बड़ करी लालन पालन करी दिने दुनिया रे बड़ करी देखेली गोटे छोटिया कथा पाई এই অস্তরে তাকু মাড় মারি ঘর মার করি କାହିଁକି ସାଥୀ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲ সেই সালা গোবর্ধন কথারে পড়ি সতরে ମୋର ଏକ ହିରବଲା ମିଶି କେତେ ନବ ନୟନ ମିଶିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବା ଜାଣିଛୁ ସାଥୀ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମହାରାଜା ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷକୁ
बिना दोषरे कितनी जी गली से अच्छा कोई ससुरे परस्त करी खुंटरी बांधी देइछि महामंत्री शशिकांत युवराज फाल्गुन की मध्य प्रथमे ଏହି ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ସାଥୀ ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ସାଥୀ। हे उत्तमपुर राजेश्वर उत्तमपुरर राजेश्वर राज महाराज यज्ञ दत्त ଅଜଣାରେ ତମ ପାଦେ କରିଅଛି ଦୋଷ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତୁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଆଚରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶୁଛି ରାଜନ। ଉଠ ଉଠ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉଠ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଭୁଲ ତୁମର ନୁହଁ, ଭୁଲ ସେଇ ସମୟର, ସେଇ ସାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର। ସେଇ ସାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବି। ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଛରେ ଯିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଦିନର ସିନ୍ଦୁର ପରିଆ ତୁମ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସାଥୀ, ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲେପ ହେଇଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଦେବାଲୟରେ ଆମେ ବିବାହ ହେଇଯିବା। ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସାଥୀ, ସତରେ ଏହି କଲିଯୁଗରେ କଲିଯୁଗ ପ୍ରେମ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଚାରଜ ହୋଇ ଖୋଜୁଛି ତାରି ଠିକଣା। ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାନି ସାଥୀ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନକୁ ଖୋଜିବା। ଆସ ପ୍ରିୟ, ଆସ ଆମେ ଯିବା ଅର୍ଜୁନର ସନ୍ଧାନରେ। ମା हे ମା, ଥରୁଟିଏ ମତେ ଦେଖା ଦିଅ ମା। ଏଇ ତୁମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତୁମ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହିଥିଲି, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମରି ନାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନ କରାଅ ଠାକୁରେ, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା। ନା ନା ନା, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରା ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ଯାଇ ଦେଖେ, ହୁଏତ ମିଳି ପାରନ୍ତି। ଏ ମା ମା
ଅର୍ଜୁନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଇ ତ ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନୁଛି, ଏଇ ହିଁ ଆମ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଆମ ସମ ଆରେ ଧନ, କାଟେଇ ଚାଲିଛ? ଆମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛୁ ତୋ ବାପା ଆଉ ତୋ ମା। ସତରେ ଧନ, ସେଦିନ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ତୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ବାପା? ହଁ ରେ ବାପା। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହଁ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇ ରାଜା ଉଆସରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି, ହେଲେ ଜାଣି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ହେଲେ କଣ ପାଇଲ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କଥାରେ ପଡି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର? ଆରେ ବାବା, କଣ କରିବି? ସେ ପର କଥାରେ ପରା ଘର ଭାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ତୋତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଇରେ ବାବା। ବାପା କଣ କହିବି ବାପା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆଉ ଆଉ ଆଜି ପରିକା ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବନି। କାହିଁରେ ଧର ନାହିଁ? ହେଲେ ବାପା, ଅର୍ଜୁନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ମୋତେ ପାଇଁ ତୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବାପା। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ବାବା, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବାପା, ଧନରେ ଆମ ଏଇ ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏକାଠି ହେଇସାରି। ହଁ ବାବା। ନା କଣ କହୁଛ ବାପା? ହଁ ରେ ଧନ, ଏଥର ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ବାବା? ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ରାଜା ଘରେ ରୁହି ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଖୁସି କଥା। ଉଚିତ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ ବାପା। ଧନ, ଏଇ ଉତ୍ତମପୁର ରାଜା ଯଜ୍ଞଦତ୍ତଙ୍କ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଅଡ଼ିଅଳ କନ୍ୟା, ନାମ ତାଙ୍କରି ଯାଜ୍ଞସିନୀ। ହଁ ଜାଣେ ରେ ବାବା। ସେଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଧନ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ, ସେ ହେଲେ ରାଜଲୋକ, ଆମେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ପ୍ରଜା ପୁଅ ସହିତ ରାଜା ଝିଅ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ବାପା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ଆସିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ନିକଟେ ରାଜା ଉତ୍ତମପୁରୀ। ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଏ ଉତ୍ତମପୁର ରାଜା ହାରି ଯାଇଛି, ତୋ ପ୍ରେମ ଜିତି ଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନା ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କିଛି ହେଇନି, କେବଳ ଅର୍ଜୁନ। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଛ ଅର୍ଜୁନ, ରାଜେଶ୍ୱର। ଚାଲ ଯିବା, ସେଇ ଆମ ଝିଅ ଯାଜ୍ଞସେନର ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଏକା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରିବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ। ବିବାହ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କର। ହଁ ରାଜନ, ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ସତରେ ମା, ତୋ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ। ମୋ ଦୋଷଟା କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା। ତୁ ରାଜା ଝିଅ ଥିଲୁ, ଏବେ ଏଇନା ହେଇଗଲୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନିର ବୋହୂ। ନିଅ ମା, ମାଲାଟା ଅଦଲ ବଦଲ କରି ନିଅ। ଅର୍ଜୁନ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ଉତ୍ତମପୁରର ରାଜା। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ତୁ ଲିଭେଇବା କଥା ନାହିଁ ନା? ହଁ ବାପା, ଯା। ମୁଁ ତ ନିଭାଇବି। ହଁ, ଉଠ ମା, କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଉଠ, ଉଠିଲେ ବାବା, ଯଶସ୍ୱୀ ହବ।